अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी बिल्कुल, आज भी हमारे पास कुछ थोड़ी सी न्यूज़ है आपके लिए। जैसे कि आप जानते ही हैं, आजकल तो सबसे पहले बात हम करेंगे भारत की, जहां पर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है और बहुत लोगों को जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। सबसे पहले उन सब के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही पूरा भारत इस मसले से बाहर निकल आएगा और डट के लड़ेगा इस कोरोना वायरस से और बहुत जल्दी जीत भी जाएगा। और जो लोग अभी इस वक्त तकलीफ में हैं, इस वक्त उनको कोरोना है, हो चुका है और वो घर में है या हॉस्पिटल में है, उन सब के लिए बहुत सारी ढेरों 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 दुआएं हैं। और मैं यकीन करें, मैं सुबह दोपहर शाम दुआ करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से रहें और जिसको जो जो लोग ये कोरोना वायरस को झेल रहे हैं, जल्द ही उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो दोबारा से अपने नॉर्मल रूटीन जो है उसके ऊपर वापस आ सकें। इसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं और हम दुआ कर रहे हैं। और बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होती है देखकर भारत में जो हाल है। लेकिन पाकिस्तान का हाल भी उससे कुछ खास मुख्तलिफ हमें नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिस तरह से लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, और मुसलसल हम टीवी चैनल्स को भी देख रहे हैं कि वो बताते जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जी ज़रा डिस्टेंस से रहें और इस तरह से गैदरिंग्स ना करें। लेकिन यहाँ पर कोई समझने को तैयार ही नहीं है। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ करके, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी बहुत 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 मेहरबानी होगी। और जी अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में लोग इतने नॉन सीरियस हैं कि वो अक्सर जगह पे देखने में यह आया है कि रमज़ान में और सहरी अफ्तार के टाइम पे गैदरिंग्स हो रही हैं और उसमें लोगों ने ना तो मास्क का इस्तेमाल किया है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। अब ये देखें, मैं एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा कि कितने नॉन सीरियस लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अब ये चप्पल देखें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पाकिस्तान की ही बनी हुई चप्पल है और ये कोई पिशावरी चप्पल टाइप की कुछ लग रही है। और इन्होंने मास्क को कहाँ लगा रखा है और इस पे जो है लोगों को ना तो कोई शर्म आती है और ना ही किसी किस्म की कोई गैरत है कि ये क्या कर रहे हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं अगर पाकिस्तान में, जो कि बताया ही जा रहा है कि कहीं पे 85% यूज हो रहे हैं, कहीं पे 75% है, कहीं पे 87% तक आज डॉक्टर यास्मीन राशिद बता रही थी पहुंच चुका है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर इस तरह से वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएं या खत्म होने लगे तो आप शाहीन, गौरी, गजनवी मतलब इस तरह के मिसाइल्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है सबसे ज्यादा पैसा तो हमने असला में ही लगाया है, ना कि लोगों के हेल्थ केयर पे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो जंगी असला है या सामान है वो खरीदने वालों में पाकिस्तान का नंबर 9 है, यानी 9 नंबर पे पाकिस्तान है और नंबर 1 पे इंडिया है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है उसमें पाकिस्तान का नंबर है 150, यानी 150वें नंबर पे पाकिस्तान है और इंडिया का नंबर 130 है। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं कि हम लोगों ने एक बिला वजह के आपस के लड़ाई झगड़े की वजह से अपने ही लोगों के लिए कितना नुकसान किया है और कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। तो हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए और आइंदा कम से कम इस चीज को हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। पाकिस्तान में सुनने में ये आ रहा है कि जी 75, 80 इयर्स के लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने से बहुत घबरा रहे हैं, मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें वैक्सीन नहीं लगानी। मेजॉरिटी जो लोग 70 क्रॉस कर गए हैं, 75 क्रॉस कर गए हैं, 80s में हैं, वो कहते हैं जी हमने वैक्सीन नहीं लगानी। उसकी रीजन ये बताई जा रही है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी ने उनको बताया है, मतलब कहीं से उन्होंने पढ़ा है या किसी ने बताया है कि अगर उन्होंने ये वैक्सीन लगा ली तो उसके बाद वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, ये आप ही लोग बेहतर समझते हैं कि अगर कोई 75 और 80 इयर्स का आदमी ये सोच रहा है कि वो वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि उसने मजीद बच्चे प्रोड्यूस करने, और फिर वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब
सॉरी, मुझे इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना, इसलिए कि ये इंतहाई जहालत वाली बात है जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। बात हम करते हैं जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन साहब सभी जानते हैं कि इमरान खान साहब के एटीएम कार्ड हैं, और अब इनको ये भी कहा गया कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इन्होंने उसके बाद इन्होंने जो है वो शुगर माफिया भी ये कहलाते हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब के एटीएम कार्ड हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, ना तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और ना ही किसी किस्म का शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब का नाम है। इसका मतलब ये है कि जो पैसे थे, जो पैसे गायब हुए हैं, वो जहांगीर तरीन साहब ने नहीं किए और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग की है, बल्कि शायद पब्लिक खुद ही वो पैसे खा गई हो। ऐसा हो सकता है, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, तकरीबन 2.5 साल में महंगाई जो है वो 3% यानी 3% से 16% पे जा चुकी है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल ऐसे बैठे रहना है जैसे आप जहांगीर तरीन है और आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर माफिया के जैसे पैसे हैं। सॉरी, मैंने ये जहांगीर तरीन साहब को नहीं कहा, ना मुझसे कहेंगे भी आपने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम ये बताते हैं कि महंगाई से यहाँ पे लोगों का बुरा हाल है। रमजान है लेकिन लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे, अपने घर के लिए ग्रोसरी नहीं ले पा रहे, और ना ही कोई खास ईद की तैयारी कर पा रहे हैं। वैसे तो खैर ईद की तैयारी करनी भी नहीं चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है कोरोना का, होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑब्वियसली पैसे ही नहीं है कि वो अय्याशी कर पाए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि रिटायर्ड जनरल बिलाल अकबर को जो है वो सऊदी अरब का एम्बेसडर लगा दिया गया है। और इसका मतलब है कि फिर एक बार फिर हमने ये देखा कि एक रिटायर्ड फौजी जो है वो सऊदी अरब का एम्बेसडर बन गए, और यहाँ पे जो वो ब्लडी सिविलियंस हैं वो मुंह देखते रह गए। तो अब इस पे आप कहेंगे कि नहीं जी, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये वो। साथ ही नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली के जो डिफरेंसेस हैं वो भी खुल के सामने आ गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मरियम किस तरह से इतने बड़े सोफे पे बैठी हुई हैं, और उन्होंने अपने जो चचा हैं यानी शहबाज शरीफ साहब, उनको एक छोटे से सोफे पे बिठा रखा है। एनीवे, ये तो मैं आपसे वैसे ही मजाक करी थी, लेकिन साथ ही आर्मी ने सुना है कि जी चंद घंटों में ही आर्मी ने जो है वो सारा कोरोना कंट्रोल कर लिया है, और सारे बड़े छोटे शहरों में जो है वो कोरोना वायरस के छक्के छुड़ा दिए हैं, और लोगों ने जो है वो पाक फौज के हक में नारे भी लगाए हैं, जैसे वो कहते हैं ना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, इस तरह के कुछ किया है। तो बिल्कुल। और साथ ही मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी तारिक जमील साहब की, जिसमें वो बता रहे थे कि 100 ड्रेसेस पहने हैं हूर ने, और फिर भी उसकी बॉडी उनको नजर आ रही थी। खैर एनीवे, लेकिन उनकी में उन्होंने एक शॉप खोली है जी, ये है ड्रेसेस की शॉप। तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील की ये शॉप है, और उन्होंने एक अपना ब्रांड निकाला है ड्रेसेस का, जिसमें कि वो डिफरेंट ड्रेसेस जाहिर है बनाएंगे ब्रांड के। और खैर, वैसे तो काम करना और कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मौलाना साहब के पास बहुत पैसा है, अभी ही वो अरबपति हैं, और ये ब्रांड चल गया तो बस फिर तो उनको खरबपति होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही मैं आपको एक दो वीडियोस भी दिखाऊंगी। आज भी कुछ वीडियोस मिली हैं। अब मुझे लगता है कि हमारी एजेंसी तो नहीं, लेकिन मौलवियों के हाथों जरूर आप लोग मुझे मरवा के छोड़ेंगे। तो फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ एक दो वीडियोस, देखिए। 4 तलाक याफ्ता 4 बेवा आराम से मिल जाएंगी इंशाल्लाह। वो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, मैं भी मदद करूंगा आपकी। अगर तो एट अ टाइम 4 इन्होंने करने हैं, और इनका निकाह मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। इन 4 बेवा औरतें, कोई भी 4 बेवाएं अभी से ऑफर है, अभी चलो ऐलान हो गया, एक तो अपनी पसंद से कोई भी। हाँ, तो वो बेवा भी पसंद आएगी आपको। बेवा भाई बाज़ दफा 30 साल में औरत बेवा हो जाती है, 25 साल में हो जाती है। तो बेवा औरतों से या तलाक याफ्ता औरतों से इन्होंने 4 करनी है। जो पीछे देख लें इनको अच्छी तरीके से, देख लें। और निकाह मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, उसको रजिस्टर में कराऊंगा। अच्छा, इसमें एक बेहतरीन खानदानी बात यह है कि एट अ टाइम जब आप 4 करेंगे ना, तो कोई केस भी नहीं कर सकती आपके खिलाफ। जब आप दूसरी शादी करते हैं तो पहली वाइफ को पाकिस्तान में ये राइट है कि वो अदालत में आपके खिलाफ केस कर सकती है। जब एट अ टाइम 4 करेंगे तो पता कैसे चलेगा मैं पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है। तो ये अभी खानदानी नुक्ता दिमाग में है।
تو دیکھا آپ نے مولوی صاحب کتنے اچھے اچھے مشورے دے رہے ہیں لوگوں کو, کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ وہ 4 شادیاں کر کے بچ کیسے سکتے ہیں. حالانکہ تو بیچارے ایک ہی شادیاں کر کے یہاں پہ حال برا ہو جاتا ہے لوگوں کا, تو چار خیر اینی وے ہو سکتا ہے مولانا صاحب کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہو. اور یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا روزہ جو ہے وہ مولویوں کی جو ہے وہ روزگار ہے ایک طرح سے, کیونکہ مولوی جو ہے ان کی روزی ہی سے چلتی ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور کس طرح سے اپنی بات جو ہے ان کے دماغوں میں ڈال کے اور کس طرح سے برین واش کیا جاتا ہے. میجورٹی یہاں پہ جو مدرسے ہیں جو مولوی ہیں وہ کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں, جیسے جہاد سکھا رہے ہیں, کبھی کہیں گے کافروں کو مار دو, کبھی کہیں گے اس کو مار دو, کبھی یہ کر دو وہ کر دو. تو اس طرح کی چیز تو پاکستان میں بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے والا فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ اگر کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو کافروں کا ساتھی ہے, اس کو بھی مار دو. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا جو اس چیز کے اوپر روک لگائے گا اور جو دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں ان کو وہی رسپیکٹ دی جائے گی جو ہر ریلیجن کو ملنی چاہیے, اور ہر ایک کو اتنا ہی فریڈم ہوگا جتنا ہونا چاہیے سب کو. تو لیکن ابھی فی الحال تو کوئی ایسے جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ بڑی جلدی کچھ ایسا ہو پائے, کیونکہ ابھی تو اسی طرح کے مولوی ہیں جو غلط راہ دکھاتے ہیں, اسی طرح کے یہاں پہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ جہاد سکھایا جاتا ہے, جہاں پہ بچوں کو تلواریں اور چاقو چلانے سکھائے جا رہے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ امیدیں ہمیں نہیں ہیں کہ بڑی جلدی ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ لوگ آئیں جو ہماری طرح بات کریں, جو ہماری طرح سننے کی بھی حوصلہ رکھتے ہوں, اور تبھی ہم پاکستان کو بہتر بنا پائیں گے. ورنہ تو اگر ان مولویوں کی ہی باتوں پہ آپ اگر سنیں گے اور چلیں گے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا حال ہو گیا ہے. عبدالستار ایدھی صاحب کو جو ہے وہ جو انہوں نے بھیجا ہے, یعنی جو انہوں نے انڈیا کو آفر کی ان کے آرگنائزیشن کی طرف سے, ان کے بیٹے فیصل ایدھی نے, وہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے ایسے یاد آ رہا تھا کہ ابھی جو ریسنٹلی وہ پینڈی سری والے جو مولانا صاحب ابھی نہیں گزرے, جن کا ٹی ایل پی کے جو ہیڈ رہے ہیں خادم مولانا خادم رضوی, تو انہوں نے بھی ان کی بھی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری جس میں وہ برا بھلا کہہ رہے تھے ایدھی صاحب کو, اور وہ یہ ان کے حساب سے یہ تھا کہ ان کا جنازہ بھی جائز نہیں اور ان کو فالو کرنا بھی جائز نہیں. اب تو خیر ان کی خود کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, انسان کیا کہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو چلے گئے لیکن اپنا زہر جو ہے لاکھوں لوگوں کے اندر بھر کے گئے ہیں, بلکہ کروڑوں لوگوں کے اندر بھر کے گئے ہیں, جس سے نکلنا بہت مشکل لگ رہا ہے. اور عبدالستار ایدھی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی جتنی بھی عزت کی جائے وہ کم ہے, ان کو جتنا بھی ایڈمائر کیا جائے وہ کم ہے, ساری دنیا ان کو مانتی ہے. اور یہ خادم رضوی جیسے لوگ جو ہیں جو زہر بول بول کے اور زہر بانٹ کے مر گئے, ان کو تو شاید ہسٹری کبھی یاد بھی نہیں رکھے گی. ہسٹری میں اگر نام رہے گا تو عبدالستار ایدھی کا ہی نام رہے گا. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب آرمی کو لگا دیا گیا ہے کہ وہ ماسک لگانے کو کہے اور ایس او پیز فالو کرنے کے لیے کہے. تو آبویسلی جس ملک نے کبھی جو ہے وہ سول جسے کہنا چاہیے کہ سپرمیسی دیکھی ہی نہ ہو, جس نے کبھی سول سپرمیسی کا کبھی فائدہ ہی نہ اٹھایا ہو, کبھی اس کا مزہ ہی نہ چکا ہو, اور جو کنٹری ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک طرح سے آرمی کے انڈر رہی ہو اور سول سپرمیسی جو ہے اس کے لیے خواب ہو, تو ظاہر ہے وہ اگر کسی کو ماسک لگانے کے لیے بھی کہے گی, وہ اگر کسی کو سینیٹائزر یوز کرنے کے لیے بھی کہے گی, اس صورت میں بھی وہ آرمی کو ہی بلا لے گی. تو اس لیے ہمیں کچھ خاص حیرت نہیں ہوتی. خیر مولانا صاحب کا ایک اور کلپ مجھے میں گا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا. جنت کی لڑکیوں کا کیا, کتنے منٹ کا, کتنے گھنٹے کا, گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ 70 سال کا ایک گانا. یوں بیٹھے سنتے رہے, جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا, جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا, جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا, جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا, جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا. تو مولانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جی جنت میں گانے سنائے جائیں گے اور کوئی یوں بیٹھ کے سنے گا اور کوئی یوں بیٹھ کے سنے گا. تو مولانا صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ میوزک حرام ہے اسلام میں,
اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں جو ہے وہ میوزک چل رہا ہوگا اور گانے چل رہے ہوں گے اور گانے سنے جا رہے ہوں گے. یہ چیز کم از کم میری سمجھ سے تو باہر ہے. اگر کسی اور کو سمجھ آ جائے تو وہ پلیز مجھے ضرور بتائے. ساتھ ہی ساتھ لاسٹ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جی پاکستان نے جو ہے وہ چائنا سے کچھ ویکسین اور لے لی ہیں. ایک منٹ, میرا پیپر کہاں گیا جس پہ میں نے لکھا تھا اس ویکسین کا. انہوں نے تقریباً میں نے سنا یہ ہے کہ 2 کروڑ, ہاں یہ ایک نہیں, یہ بھی نہیں ہے, کہاں گیا پتہ نہیں. خیر, پاکستان نے جو ہے وہ چائنا سے دوبارہ سے ویکسین خرید لی ہے اور 2 کروڑ اور 5 لاکھ ویکسین سنا ہے چائنا سے خریدی ہے. لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ چائنیز ویکسین لگانے کے لیے تیار کتنے لوگ ہوں گے. وہ 60, 70 اور 75 اور 90 سال والے تو ویسے ہی منع کر رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک بار پھر انہوں نے چائنا سے ویکسین لی ہے جو تقریباً 2 کروڑ اور 5 لاکھ بتائی جا رہی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اس ویکسین کا اثر کیا ہوتا ہے اور اس سے کتنی حفاظت ہوتی ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اور میں پورے ٹائم آپ کے لیے ویڈیوز ڈھونڈتی رہتی ہوں. آپ لوگوں نے مجھے کس کام پہ لگا دیا ہے, تو آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہنستے مسکراتے رہیے گا. اور آپ چاہے کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہوں, کسی بھی کنٹری سے بلانگ کرتے ہوں, میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز ان سب کے لیے دعا کیجیے جو لوگ اس وقت اس کووڈ کے جھیل رہے ہیں اس کووڈ کو, اور جن کو یہ کرونا وائرس ہوا ہے, جو گھروں میں ہے اور جو ہاسپٹلز میں ہیں, ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں اور اپنے گھروں کو جائیں اور اسی طریقے سے جو نارمل روٹین ان کی پہلے تھی کرونا وائرس سے, وہی روٹین دوبارہ آ سکیں وہ. اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھیں. بے شک بہت سو کہ آپ کو شاید کسی کا بھی نام نہ آتا ہو, بہت سے لوگوں کا نام مجھے بھی نہیں آتا اور میں نہیں جانتی, لیکن جو جہاں بھی اس پریشانی میں ہے, پلیز ان کے لیے دعا کیجیے بہت, اور روزانہ کیجیے. 5 منٹ یا 4 منٹ کی دعا کرنے میں کچھ نہیں جاتا, آپ کا کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوتا. تو پلیز ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں خاص طور پہ انڈین سٹیزنز کے لیے کہ آپ لوگ دعا کیجئے کہ سب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے, اور جو اس کرونا وائرس سے اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں ایک طرح کی, جو اس کو جھیل رہے ہیں, اوپر والا ان کی مدد کرے اور وہ دوبارہ سے اپنی روٹین جو پہلے تھی کرونا وائرس ہونے سے پہلے کی جو روٹین تھی, جو وہ ہنستے تھے, بولتے تھے, پڑھتے تھے, یا آفس جایا کرتے تھے, یا کھیلا کرتے تھے, سپورٹس میں تھے, کچھ بھی تھا, تو وہ سب روٹین ان لوگوں کی واپس آ جائے اور سب کو اوپر والا جو ہے وہ خوش رکھے اور سب کی بہت لمبی عمر ہو اور صحت مند اور اچھی زندگی ہو. بہت شکریہ, تھینک یو.